କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ତାର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପ୍ରଥମ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟଙ୍କ ନାଁ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ନାଁ ଆଜି ଘୋଷଣା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆପଣ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଡମ୍ବରୁ ଶିଶାର, ଯିଏକି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ନିକଟରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ? तो सी तो रही बीजेपी आम रही विजु जनता दल। निश्चित भाव में आम आमर जो अच्छा समर्थक मैंने से नहीं आम दल को लेकिन जो गुरुजन मैंने अच्छा भल पाइबा दौरान जो दल राति दिन जो रह परिश्रम कर कम कर सहित आम मिस कम कर। मैडम आ गए कथार चित्रकुंडार अनेक डेभलपमेंट काम होती माननीय मुख्यमंत्री तो गुरुत्व देते अनेक डेभलपमेंट काम कर कथा आसूला गत थर आप निर्वाचन मैदान कर बहुत कम भोट्रे हारी पाखापाखि 2500 भोट्रे दाता धेर फाइट होता एथर फैक्टर कौन रही लड़े हे त्रिमुखी लड़े हे ना आप बीजेपी बीजेडी सहित सीधा सा लड़े एथर सिनेरियो कौन रही चित्रकुंडा? निश्चित भाव में आपण मैंने देखिए मालकानगिरी जिलूर सब जिन माननीय मुख्यमंत्री शुभारंभ करते तो विकास तो बहुत स्पीड रे चली राति दिन जोटा कि जनता दलर गोटे कर्मी ही राति दिन खटुंट फील्ड ग्रास लेवल रे एवं स्वास्थ्य बीमा कार्ड जोटा कि बहुत अचिवमेंट कर दल पर तो समस्ते से कार्ड रे मेडिकल ट्रीटमेंट होती तो निश्चित भाव में माननीय मुख्यमंत्री जो विकास धारा को देखिक आमर दलर जो सक्रिय कर्मी मैंने अच्छा निश्चित भाव में आम से आधार आम विन कर जो कथा आप विकास प्रारंभ आरंभटा जो मालकानगिरी चित्रकुंड आरंभ कर मालकानगिरी फोकस कराए शिक्षा गमनागमन हो जेकोसी विभाग कथा अधिक गुरुत्व देते माननीय मुख्यमंत्री कि आप दल जी विद्रोह करें जे दल से प्राधान्य दि जाऊ ना अणदेखा करमती कम कम कथा अधिका ये गोटे अभियोग नहीं आसला कौन कारण रही बोध हुए गोटे शंका रही है कि दल टिकेट दौना आपन को प्रार्थी आपन दल टिकेट ये किसी शंका रही है कि किसी दल विद्रोह कर गले विद्रोह जे तो सब ओडिशा जाक देखिए सब दल आशा ही अधिक थी तो निश्चित भाव में सी टिकेट बोलिकी सी दल छाड़े किंतु आमर जो दल अच्छु समस्ते तो निश्चित भाव में माननीय मुख्यमंत्री विकास धारा तो आगे चली सेटा को सी आधार को नहीं आम लड़ू जीतबू आपन आशा रही टिकेट माननीय मुख्यमंत्री टिकेट आप घोषणा कर आशा रही मु आशा रखनी जेहेतु माननीय मुख्यमंत्री जो दायित्व देते गोटे श्रृंखलित कर्मी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री मत किछि वर्ष तले मत जिला परिषद सहित मत महिला प्रेसिडेंट जो दायित्व देते से दायित्वटा मु जिला सारा संगठन करी माननीय मुख्यमंत्री सब कहते महिला खूब गुरुत्व दिखती से जिनटा आज देखा पाइचु चित्रकोणा भाया गोटे जगार गोटे मो भाया गोटे आदिवासी महिला को टिकेट देते तो धन्यवाद देवी गोटे जिन देखा जिले में महिला को आगू आने आपंकर प्रमुख भूमिका रही है आप गुरु दायित्व दिहला आप सुचारू रूप पालन कले लगुच कि गुरु दायित्व जो पालन कले प्रति आशीर्वाद रहा अर्थात आदिवासी को फोकस ने आपन को आगू अणागला निश्चित भाव में विशेषकर माँ मैंने बहुत खुशी अच्छा चित्रकोंडा भाया जगार जेहेतु गोटे महिला विधायिका से पाई तो धन्यवाद देवु माननीय मुख्यमंत्री समस्ते आम चित्रकोंडावासी समस्ते धन्यवाद देवु माँ मैंने बापा मैंने भाई समस्ते मिसिकी आम धन्यवाद देवु ही स्नेह देवु ये गोटे वार्ता जीव कि दलू जो जहाँ को दल दायित्व दिए सठिक निर्वाह करती ठीक काम करती दल प्रति सदा आशीर्वाद रखी अर्थात कोर्ट में सरप्राइज कार्ड रही है ये आप सरप्राइज कार्ड कि तो भावुँ मु सरप्राइज बोली विकास कथा आप कहले बर्तमान जो देखा बीजेडी विजु जनता दल सब माँ को सम्मान दे नारी सशक्तिकरण कथा कह एसएचजी कथा कह बर्तमान जोटा अन्य राज्य गोटे ट्रेंड अन्य राज्य को फॉलो करुँच तो निश्चित भाव में सीटा भी गोटे पॉइंट आउ विशेषकर मालकानगिरी भाया जिले में तो पछुआ जिले में आज चित्रकोंडा भाया गोटे स्वाभिमान अंचल जोटा कि डरी जाऊे समस्ते से जगार भय आसाला से जगार मत महिला गोटे मो भाया गोटे आदिवासी लोक को टिकेट तो बहुत खुशी लगुच गोटे कथा जानवाई चाहिए आप राजनीति पुराना खेलाड़ी अभिज्ञता आप बहुत रही पूर्व अनेक दल रही कांग्रेस मैदान कल होते एथर
ଲଢ଼େଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କେମିତି ହলে ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହବ ଲଢ଼େଇଟା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ତ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ ନା ଆସିଲେ ବିଜେଡି ଆସିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ତ ହବ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହିଁ ହବ। ଡମରୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବେ କି ସେଇଟା ଜନତା କହିବେ। ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଆଗରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ୱିନ୍ କରିଛି। ସେ ମାଲକାନଗିରି ହଉ କି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ହଉ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କଲେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ନାରୀକୁ ନେଇ ଏକାଠି କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇରେ ଆପଣ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ରହିବ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିବ? ତ ନିର୍ବାଚନୀ ଆସିଲା ତାହା ବୋଲି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛୁ ରାତି ଦିନ। ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ଆମେ ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମା ଖୁସି ବାପା ଖୁସି ଭାଇ ଖୁସି ପେନସନ୍ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଲା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ବ୍ଲକ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ବି ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ସେମାନେ ବି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଏଇ ବିଧାନସଭା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରହିଥିଲେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଯେତେବେଳେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏଠୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ସୁଚାରୁ ପାଳନ କଲେ ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ହିଁ କଥା କହିବ ଯାହା ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।